May magnag sa Pilipinas at tuwing nagitikang runa na damag, dito'y PTV Cordillera. Nagduduma reaksyon ken panagyaman ti imbinglay dagiti residente di Baguio City kadagiti imbitlan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti State of the Nation address na idikalman. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. May sa atinalanta ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of the Nation address na, dagiti programa nga impatungpal ti nasyonal na gobyerno tapno matulungan dagiti jeepney driver. Karaman ditoy ti panangipaayda iti cash relief assistance babaan iti naduma-duma nga ahensya kas suportada kadagiti driver ana apektaran iti panagnato ti presyo ti produkto a petrolyo ken daduma pay asang sangwan iti sektor ti transportasyon. Malaking salamat, nagpapasalamat tayo sa kanila, like sa Dole and sa LGU natin, sa like City of Baguio. Kasi pagtaas ng presyo ng crude oil, sila ang unang nagbigay ng financial assistance sa ating mga drivers. Kabayatan na, mangnamnama ni Manong Rohel may sa Barbero, ang matungpal dagiti amin na programa nga imbitla ti Presidente iti Sona. Sigun kenkwanan na pataga matungpal dagitoy, tapno marikna dagiti umili ti benepisyo manipod gobyerno. Sana po yung Sona niya ngayon dapat po kailangan matupad po tsaka maipatupad po natin lahat ng sinabi niya. Pinadaanan mo't lang ti duwa nga agasawa a senior citizen ti Sona ti Presidente. Mangnamnamada nga ituloy ti Presidente dagiti programa para kadagiti natataengan kas ti panangipaay iti libre nga agas ken daduma pay a serbisyo para iti salunat. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabiyatan natin nagragsak dagiti sumagmamunong nga umili jay Ilocos Norte, the State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kas kanina na Emilita na ragsakan iti inraman ti Presidente iti panagbitla na ti kanayunan na pondo para kadagiti lokal a gobyerno. Kabayatan na maragsakan met ni Richard gaputa mapalawa pa iti saklaw exemption ken panagbabati singir iti income tax. Maramot iti estudyante ani Frank, namnamaan na may tuloy kan may patungpal amin nga imbitla ti Presidente. Salamat. Malaking tulong po sa amin yun, Mr. President, kung meron man. Lalo ngayon sa mataas na presyo ng bilhin. Talagang napa-yes ako, ma'am, kasi sa amin namang gagawa, mas lalaki or madadagdagan yung i-take home natin na sweldo, ma'am, kumpara dun sa dati or sa ngayon din, malaking tulong, malaki yung agwat na tatasan ng i-take home namin para sa pamilya namin. Maganda po ang sinabi ni Presidente. Sana nga po magkatotoo para mas umayos po ang Pilipinas. Dagiti kang guna na damag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, X, kan Friends. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sungduan, ng Bangaldaw.